নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, বিয়ন্ড স্পোর্টসে স্বাগত। এই মুহূর্তে যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন, যুবভারতী অনুশীলন গ্রাউন্ড যে 1 নম্বর তার সামনে আছি এবং এখানে অনুশীলন চলছে ইস্টবেঙ্গল দলের। ইস্টবেঙ্গল রিজার্ভ দল আগামীকাল প্রথমবার এই মরশুমে মাঠে নামছে টালিগঞ্জ অগ্রগামীর বিরুদ্ধে এবং তার আগে আজ চূড়ান্ত অনুশীলন সেরে নিল কোচ বিনো জর্জের তত্ত্বাবধানে। এবং আজকের অনুশীলনে যে বিষয়টা দেখা গেল যে সার্থক গলুই, হীরা মণ্ডল তারাও কিন্তু অনুশীলনে যোগ দিয়েছে, তবে এখনও পর্যন্ত কোচ যেমনটা জানালেন তাদের রেজিস্ট্রেশন হয়ে ওঠেনি, হয়তো এই ম্যাচে তাদের পাওয়া যাবে না, তবে পরের ম্যাচ থেকে হয়তো তাদেরকে একটু একটু করে দেখে নেওয়া হবে সিনিয়র প্লেয়ারদের সাথে কীরকম তারা পারফর্ম করছে। তবে আজকে যেমন দল স্টারের দল এক কথায়, কিন্তু বাংলার প্রচুর দুই তন্ময় দাস, তন্ময় ঘোষ, আদিত্য পাত্র, সুব্রত মুর্মু, মনতোষ চাকলাদার, বিজয় মুর্মু, চাকু মান্ডি একটা বেশ ভালো দল তৈরি করেছে। যারা কোচ ছেত্রী, আমান, সায়ন ব্যানার্জি এরা তো আছেনই, তো একটা বেশ শক্তিশালী দল। এবং এই দলের প্রস্তুতি নিয়ে কি বললেন কোচ বিনো জর্জ, চলুন শুনে নেওয়া যাক এবং দলের অনুশীলনের কিছু মুহূর্ত সেটা দেখে নেওয়া যাক। Play the first game of the season and as well as Kolkata League. So how much prepare your team is? So started just delay for the training because you know that our development league, the matches will be happen on last month only. So don't get enough time to getting the rest. So अभी हम लोग क्या हो गया, अभी कल 12 दिन हो गया हमारा ट्रेनिंग में। थोड़ा हम लोग फिर भी हम लोग पूरा रेडी हो रहे, मतलब
एकदम फिट नहीं है प्लेयर्स, फिर भी every matches is important for us. Not only me, players and team, everyone. Last year we narrowly we missed the championship. So this year we are focusing on all matches. And it's a young squad. मैं every time ये बोल रहा था, मुझे लास्ट ईयर जो हुआ मेरे को हमारा टीम से कुछ प्लेयर्स सीनियर में जाना, ये हमारा मेन मोटिव. फिर भी चैम्पियनशिप जो है वो भी हम लोग ये साल कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. Coach, you have players like senior players like Sarthak Gulu, Hira Mondal. What's your planning with them? Have you registered them yet? Actually they come only. Hiram is today only joined, and Sarthak is with me the last 2-3 days here. But see, they are training with us because they are for young players. For them, and yet seeing the senior players, they will be motive more. They will be eager more to play. So it is good for me. Sometimes we can change one experienced player to play with the team. Is good for the team. No? Have you registered these players for tomorrow's game? Not tomorrow's game, but they will be registered. Team will be registered with soon. कुछ 13 तारीख को डार्बी है, टीम जो प्रिपरेशन कर रहा है. डार्बी की बात किया जाए, डार्बी के लिए मोहेश, मुंगा, रकीब, इन लोगों को क्या रजिस्ट्रेशन आप? ना एक्चुअली मुझे ये अभी बोल नहीं सकते क्योंकि देखो हमारा सीनियर टीम का ट्रेनिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ. वो कब स्टार्ट है, क्या प्लान है, वो अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ. उसका बाद उसका बाद ये हो जाएगा. अभी कुछ डिसाइड नहीं है. पहला मैच में आपका अपोनेंट कालीगंज जबलगंज है जो प्रैक्टिस का कुछ समय नहीं मिला उनको, तो अपोनेंट को कैसा रहता है? नहीं देखो, मैं बिलीव कर रहा हूँ कलकत्ता लीग सबसे toughest league all over the India if you compare to. So each and every team is best team. Even they want to play against big team like East Bengal, Mohun Bagan, Mohammedan, they will be give more than 100%. So they want to win. So each team for us is we respect, but we want to do the better performance. They get the point. वो ट्रेनिंग कर रहा है ना, खाली कंटिन्यू हो गया हमारा ट्रेनिंग. सब अच्छा प्लेयर को हम लेके आए. हर साल हम लोग अच्छी कर रहे हैं क्योंकि मेरा मेन